Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumul itsnin, al-khamis wa isrun min syahri Agustus 2025. Fi hadzal yaum ba'da adh-dhuhr mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis min kitab sahih Muslim ibn al-Hajjaj wa mazilna fi kitab al-iman. Fanadkhul al-yawm ila al-bab babu wujubi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aktsara minal ahl wal walad wal walid wan nasi ajma'in wa itlaqi adamil iman ala man lam yuhibbahu hadhihi al-mahabbah. So we come into the chapter, the obligation to love the messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam more than one's family, son, father, and all other people, and mention of an absolute absence of faith regarding one who doesn't love him with such love. Maka bab tentang kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecintaannya itu lebih daripada mencintai keluarga kita, baik orang tua kita, baik anak kita, baik manusia semuanya. Dan di sini pemutlakan ucapan tidak ada keimanan bagi mereka orang-orang yang tidak mencintai karena Allah dan Rasulnya. Maka hari ini kita rubah sistem, kita pilih siapa yang membaca hadis. Fadhil Iqra'u matan. Siap, tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah an qala sami'tu Qatadah yuhaddithu an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna wajada fihi ta'amul imani maka yuhibbullah wa rasuluhu ahabbu maka yuhibbul mar'u ahabbu yuhibbu illa lillahi wa man kana yuhibbul mar'u wa man kana yuhibbuhu wa man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma wa man kana ajruhu fin nari ahabbu ilayhi min an ba'da an yad'a bil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu. Bismillah. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad ibn Musanna wa Ibn Bashar qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhaddithu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatu man kunna fihinna wajada ta'ama al-iman man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahu siwahuma ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يكره أن يلقى في النار كما يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Yahya bin Abi Umar wa Muhammad bin Bashar jami'an an Saqafi qala Abi Umar
حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أدخله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah sami'tu Qatadah yuhaddithu an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatu man kunna fihi wajada ta'ama al-iman man kana yuhibbul mar'a illa yuhibbuhu illa Allah ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن يخرجه الله منه والباقي بعد كله. Bismillah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani Zuhair bin Harb haddatsana Ismail ibn Uliyyah tahwil sanad wa haddatsana Syaiban ibn Abi Syaibah haddatsana Abdul Warith kilahuma an Abdul Aziz an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yu'minu abdun wa fi hadis Abdul Warith la yu'minu ar-rajulu hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. So narrated from Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, la yu'minu abdun, no bondsman believes. Wa fi hadith ar-rajul, no bondsman believes, no person believes. This is the meaning. Tidak ada keimanan pada seseorang. No person believes. Tidak ada keimanan pada seseorang. Hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. No person believes. Tidak ada seseorang mempunyai keimanan till sampai I am dear to him, sampai aku ini lebih cintai bagi dia than the members of his household. Sampai aku ini dia lebih cintai dari keluarganya, his wealth, dan dari hartanya, and the whole of mankind, dan dari seluruh manusia. Maka hadis ini la yu'minu abdun, diriwayat la yu'minu rajulu, no person believes till I am dearer to him than the members of his household. Hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi. Tidak beriman seseorang sampai aku ini lebih dicintai dari keluarganya. Dan keluarga itu ada istri dan ada anak dan ada ayah. Maka maknanya tidak beriman seseorang
sampai Nabi Muhammad lebih dicintai dari keluarganya. Nabi Muhammad lebih dicintai dari istrinya. Nabi Muhammad lebih dicintai dari bapaknya. Nabi Muhammad lebih dicintai dari anaknya. Maka ini makna dari hadis. Lalu wa malihi, dan Nabi Muhammad lebih dicintai daripada harta yang ada padanya. Wa nasi ajma'in, dan bahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Nabi Muhammad lebih dia cintai dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka ini riwayat dari Abdul Aziz dari Anas ibn Malik. Kemudian di riwayat yang lain, seperti biasa Imam Muslim memberikan riwayat-riwayat yang berbeda dari matan dan sanad. Maka di riwayat yang kedua, haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far ibn Bashar Gundar, Muhammad bin Ja'far Gundar, haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abul Bustam qala sami'tu Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri an Anas ibn Malik, masih dari hadis Anas. So the second still from Anas ibn Malik, but from Qatadah to Anas, and before from Abdul Aziz to Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum, none of you is a believer. None of you is a believer. Tidaklah di antara kalian itu menjadi orang yang beriman, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, till or until I am dearer to him than his child and his father and the world of mankind, sampai aku ini lebih dicintai dari anak-anaknya, dan aku ini, kata Nabi, lebih dicintai dari bapak-bapaknya, dan aku lebih dicintai dari seluruh manusia di kolong jagat ini. So this hadith very important here. You must know the meaning la yu'minu ar-rajul, la yu'minu ahadukum. No one is a believer. The meaning here is not kafir. Intabih. The people like Khawarij, they seeing like this hadith, no one is believer. The meaning is musyrik or kafir. So this is the meaning la yu'minu ahadukum, not the meaning is this man is musyrik or kafir, but the meaning here la yu'minu, not strong the iman. Nafi lil kamal, penafian untuk penyempurnaan iman. So we say the meaning not stronger al iman or not full iman. Yang bahasa Indonesianya tidak sempurna keimanan seseorang. So this the meaning. Tidak sempurna keimanan seseorang. Maka nafi di sini la yu'minu ahadukum laisa nafi lil kul, sehingga maknanya tidak beriman adalah kafir, tidak beriman adalah musyrik. Sehingga di sini seseorang menjadi kafir, keluar dari Islam because love his family more than love Nabi. So kafir, not is the meaning like this. Intabihu, beware, caution. Not the meaning la yu'minu here, the meaning is not have iman for all. No.
But the meaning here, la yu'minu ahadukum, not stronger iman. This the meaning. Or not full iman. Tidak penuh keimanan seseorang. Atau tidak sempurna keimanan seseorang. Sehingga maknanya, ada seseorang yang lebih mencintai orang tuanya atau anaknya daripada Nabi. Bagaimana? Tidak beriman sama sekali, kafir? Tidak. Beriman namun imannya tidak full. Imannya berkurang. Dan yang iman berkurang itu, dia masih mempunyai iman, tidak boleh dikafirkan, dihalalkan darahnya. Tetapi dinamakan fasik. Dia beriman tetapi mempunyai dosa. Maka orang-orang yang beriman itu bisa jadi imannya itu lemah, imannya itu berkurang, imannya itu dalam keadaan sedikit. So the meaning, faith, the iman is maybe less, and the iman is maybe down. So this hadith, la yu'minu ahadukum, the meaning is not full. The faith, the iman, someone until sampai dia itu I am dearer to him than his child, his father, and the whole of the mankind. So beware, caution, awas, hati-hati. Semua hadis-hadis penafian iman, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la tadun al-murad al-iman kamil. Idan makna dalik la yu'minu ahadukum ay kafir, laisa hada al-murad. Intabihu. Maka tidak seperti pemikiran orang-orang Khawarij. Al-Khawarij reading hadis like this, the other hadith, la yusriku wa huwa mu'min, la yazni wa huwa mu'min. Someone stealing not have iman. Stealing not have iman, so kafir. Baik. Someone zina not have iman, so azani kafir. So al-Khawarij killing Muslimin because the big sin. Fahada haram. But in Islam, he still mu'min. He pray and he eating riba. He pray and fasting, but in the night he makes zina. Prostitution. For women need money, make prostitution, and she is praying and she is fasting. So still have iman. And someone stealing maybe chicken, stealing maybe something small, eggs, but he's praying. So the meaning here, la yu'minu, not have iman. The meaning is not all the iman is gone. Tidak hilang semua keimanannya, tetapi yang diinginkan adalah turunnya keimanan. So from this we know, maybe some Muslim have iman stronger, like Abu Bakar and Umar and Uthman and Ali, and have iman less, like us. We pray and we doing something, we fasting and doing something. So not like this hadith, la yu'minu ahadukum, the meaning is kafir, but the meaning is less his iman. Okay? Understand? So every hadith, la yu'minu ahadukum, no one believer, no one have iman. The meaning is, the iman here is not full. So the meaning now, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. The meaning is, none of you is a believer. The meaning, none of you is full iman until I'm dearer to him than his child, his father, and the whole of mankind. So the beneficial from this hadith,
If someone want make full the iman in his heart, please make Nabi Muhammad dearer to him for love than his child, than his father, and then the all mankind. Maka maknanya atau faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, barang siapa yang ingin seseorang imannya itu full, imannya itu lengkap, agar dia itu mencintai Nabi dan kecintaannya lebih daripada anaknya, lebih daripada kedua orang tuanya, dan lebih daripada manusia yang lainnya. Maka ini keimanan seseorang full. Dan ini adalah perkara yang sangat mudah bagi kaum muslimin dan bisa jadi berat bagi orang-orang yang memang terjerumus kepada dosa. Like for example this hadith. Someone like music and maybe he have group, band and concert in everywhere, and maybe have album, one album, two album, and he said the music is in my blood. He wake up from sleep, music, until night he sleep is music, and every time just thinking music. So he is Muslim. After this Allah guide him. The music is haram. So he didn't know before. The music is halal. Because some of the da'i, they play music and say Allahu Allah, Muhammad Rasulullah, bam bam, and the others. So this halal. But Allah guide him. The music is haram. Like in Surah Luqman Allah says, "Wa minan nasi man yastari lahwal hadith liyudilla an sabilih." So the meaning this hadith, this ayah, some of the people is sell or buy the music. The meaning here is Tafsir Ibn Mas'ud. He said, "Wallahi, wallahi, wallah." The meaning lahwal hadith is music and the singer. So some people buy music or singer to make this guiding. So this ayah with the tafsir, this dalil, the music is haram. With tafsir Ibn Mas'ud, he said, "Wallahi, wallahi, wallah." The meaning lahwal hadith in this ayah is music. And the second hadith in Sahih Al-Bukhari mu'allaqan and connected with Sunan Abi Dawud with sanad as-sahih. Nabi Muhammad SAW said, "La yastahilanna ummati minal hir wal harir wal khamr wal ma'azif." Nabi Muhammad SAW said, "Will come in from my nation, min ummati, from Muslimin. He make halal and this something is haram." Al-hir, the meaning al-hir az-zina, the vagina. So make halal for zina. Al-hir wal harir, the harir is harir clothes, harir. For the men, haram. But women, no problem, halal. And the third, khamr. So they make halal khamr. So khamr, alcohol, haram. But after this, they make halal. And the fourth, this is the point, wal ma'azif. The ma'azif is music. Like organ, like guitars, like drum, like anything. So this the hadith is sahih. Maka
kaum muslimin untuk contoh perkara ini, dia mencintai musik. Dari pagi sampai malam bangun tidur maka dia mendengar musik. Kemudian mau tidur pun dia mendengar musik. Dan kesibukan dia dengan permasalahan musik, latihan, konser di mana-mana. Kemudian membuat album, tak bola balik ke satu, kedua, ketiga dan seterusnya misalnya. Maka di sini dalam keadaan orang ini adalah berdosa. Pendalilan dosanya di dalam Al-Quran surat Luqman disebutkan lahwal hadis, bahwa musik itu adalah ucapan yang melalaikan, dan ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, wallahi fa innahul ghina, maka demi Allah itu adalah musik dan alat-alatnya dan artis-artis yang didatangkan, dinamakan lahwal hadis, ucapan yang melalaikan. Maka ini Al-Quran dengan tafsir dalil yang jelas. Dan hadis tadi yang kami sebutkan, pasti dari umatku akan menghalalkan 4 perkara yang diharamkan: khamr, perzinaan, harir, sutra, dan ma'azib, alat-alat musik. Maka di sini jelas pendalilannya. And now we back to the hadith. After this guy hearing from Nabi the music is haram, maka dia mengatakan music is in my blood. Maka musik itu bagaikan darah di dalam daging, di dalam tubuhku, mengalir. Tidak bisa kita menyetopnya. Namun di saat dia mendengar hadis-hadis tadi tentang haramnya musik dan ayat, maka di sini dia la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. So he loved Nabi, then himself, then his father, then his son, then all the people mankind. Maka dia mencintai Nabi lebih dari dirinya, lebih dari keluarganya, lebih dari hartanya di riwayat yang sebelumnya, dan lebih dari manusia yang lainnya. So now he choose, I love Nabi Muhammad and I love music. So what? So khalas, we finish from the music because I love Muhammad. So he have full iman. Paham? Maka di sini makna hadis kita contohkan begitu, agar perkara ini seseorang mempunyai kelengkapan ataupun iman yang sangat kuat di saat dia lebih mencintai Nabi daripada bapaknya, anaknya, dan manusia yang lain dan dirinya. Maka ini hadis yang kita bisa berikan di pertemuan hari ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.